11 एका 11 11 दोन्ही 21 एक 21 21 दोन्ही 42 21 43 21 84 21 5 85 21 26 21 27 47 21 8 68 21 9 189 21 210 22 22 22 244 22 700 22 88 22 म्हणजे कागदाची 22 29 22 54 22 17 22 9 98 22 10 220 23 23 246 23 69 23 92 23 हवा 23 23 246 23 69 92 म्हणजे 15 30 38 30 60 52 70 70 70 23 70 23 70 54 61 हवा डबल म्हणून 23 23 246 23 69 23 92 23 25 23 23 38 23 7 84 30 9 200 7 230 24 24 24 8 24 72 24 96 24 25 24 44 24 62 92 24 24 9 92 हां चुकलं पहिलं 24 24 24 8 40 24 72 24 96 24 25 24 44 24 72 68 68 पहिल्यापासून 68 24 24 8 40 24 72 24 96 24 25 24 68 24 8 1 72 डबल म्हणून 24 24 8 40 24 72 24 96 24 24 44 24 24 8 92 24 9 216 24 25 25 25 50 25 75 25 100 25 25 25 725 25 7 75 25 25 8 200 25 9 225 25 250 26 26 52 24 8 24 25 26 8 22 8 208 9 260 27 27 54 27 81 4 थांबा 27 27 54 81 4 25 27 27 27 54 81 85 27 27 27 70 डबल म्हणू का 27 27 27 54 27 81 68 काय ती 8 10 27 25 75 27 थांबा 27 27 57 54 27 81 8 10 27 25 400 800 35 आता बरोबर म्हणतो 85 27 27 27 24 27 27 27 54 27 81 44 8 10 27 25 35 27 216 27 2 162 700 27 80 70 27 27 27 27 89 27 8 216 27 243 27 270 27 27 54 27 81 4 27 25 27 116 27 216 27 216 27 28 56 54 84 58 96 28 224 28 9 252 280 28 28 56 54 48 40 28 224 252 29 207 नाही 261 29 10 9 29 10 290 29 29 29 58 29 87 29 14 29 45 29 74 84
29 8 203 29 8 232 29 9 216 261 29 290 डबल ऑप्शन 29 1 29 29 2 58 29 87 16 45 29 1 29 2 58 29 87 16 29 40 29 70 29 1 29 29 2 58 29 87 16 45 44 29 8 203 29 8 232 29 90 201 29 290 30 60 9 24 55 50 30 210 30 240 9 270 30 रोज पाठ करायचं तरी बी एक टाइम येईल तरी बी रोज पाठ करायचं.